Okay, nandito kami sa Calypso. Yes, sir. Ito, tropa. Hi, guys. Ano pare? Basta. Mainit, no? Hindi ah? Malamig? Ito. Friends with friends. Hi, Rihanna. Hi. Meron naman kasi sa loob eh. Ayan, driver namin. Si pare ko eh. Danhill. Sa kanila yata eh. May ganun sa loob. Hindi bawal ng pasok ganyan. Ito. Yeah, kasi meron sila. Meron na sila. Hindi, naka-libre doon. Hindi, pasok na lang. Ipasok ko sa sila na lang kayo. Pare. Mainit. Meron silang sarili pa, kahit napang tayo doon. Hello. Oh shit. Is that you? Si Mambaya. Hey, Kosi, what's up, man? You alright? Jairus. Keeping on a hush. Ito mga pare ko. Mga pogings. What's up, guys? Yes. Ito si KF. Beautiful girl. Sexy. Look. Look. Yes, sir. Ito si Auntie Chris. Si Auntie Chris. That's my Auntie Chris. Ito si Jairus na makulit. Hi, Jairus. My son, my junior. Hello, guys. Say hi. Hello. Ayan si paring Noel. What's up, man? Pare, nasaan yung siopaw mo? Lamasin natin. Nandun yung siopaw. Siopaw na pusa. Yan si Paus 2. Pasimuno ka talagang kung marami na po kapasok. O, ikaw naman, Mark. Ha? Ikaw naman mag-video ng konti. Para ma-extra naman ako. Ito si Dan, talagang gusto na magpa-video eh. Yes. Wala to. Thank you. Oh, yan. Oh, yun naman. Italia, Viva Italia. Okay, ayos. They lost. World Cup. They lost. Ayan. Oh, loser daw kami ni Noel. Yan. Ito naman si Mark. Yan ang fisherman namin. Angler, pare. Angler. Angler. Okay. Angler. Hello, Yana. How you doing? Cheese. Yes. ¿Está va bien? Okay. Bala na kasi dami. Pogi. Yes, sir. Oh, masa pare? Isa lang. Yeah, man. Labas din sa lungga. Oo, sa wakas. Ano si Pacquiao. Oh, okay, Paking. Oh, sorry. Eto sa'yo. Oh. Mga pasawa.
sir. Ito ang troops.